दोस्तों अगर आप मार्वल के फ़ैन हैं तो अभी तक आपने एवेंजर एंड गेम जो है वो ज़रूर देख ली होगी। आई होप। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट रिंगटोन्स एवेंजर एंड गेम की। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इन सभी का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप एक बार इन सारे म्यूज़िक को, सारे रिंगटोन्स को सुन लीजिए। आपको जो पसंद आती है आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। Cardio's a motherfucking problem. You will know what it's like to lose. सो आई दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एवेंजर एंड गेम अभी तक आपने नहीं देखी तो जाके देखिए, मूवी बहुत अच्छी है। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख कर आया था। सो दोस्तों ये 5 रिंगटोन्स जो हैं वो आप चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक जो है वो आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक क्लिक कीजिए और रिंगटोन्स डाउनलोड हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं बैंड अप करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।